जय जगन्नाथ पिलाने शेष पिलाने प्रैक्टिस सेट आसी सारी एवं जहाँ कही पिलाने प्रैक्टिस सेट आसो ताहा आसी आपण मानकर बेनिफिट पाई जदि पिलाने यही प्रैक्टिस सेट को मिस करेंगे ताहले आपण भल स्कोर करने मिस करदे से पिलाने आपण प्रथम शेष पर्यंत देखु जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से 100 मार्क हाथ लेखा नोट पिलाने आनी प्रैक्टिस सेट करनियंतु आपण मानकर एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हे जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से सिलेक्टेड सबू अणाई 100 मार्क प्रैक्टिस सेट देखिए जमीती रियल रे क्वेश्चन थाई पिलाने ठीक से परी सेम अच्छी किंतु हाथ लेखा नोट्स ए सेक्शन 10टा 1 मार्क अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स 10टा बोथ इंग्राजी एवं सहित ओडिया रे कहजिवो एवं पूरा इजी मात्र बुझंतु एवं सटीक मात्र बुझंतु एवं आपण एग्जाम बेस्ट करंतु पूरा बछा बछा कि अणाई पिलाने मिस करेंगे ना एवं आपण मान फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन बिल्डिंग इज टू क्रिएट देश एंड इंटीग्रेशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाति निर्माण प्रक्रियार मुख्य उद्देश्य होउची देश और अभिन्नता सृष्टि करवा आंसर अच्छी पिलाने एक कथा लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड हो सारी देखि नंतु 4th सेमिस्टर पाई एबे पिलाने आपण माने 100 रु 90 मार्क श्योर आनिबे पूरा बछा बछा अणाब पिलाने क्वेश्चन जाको एवं जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड हो A strong देश सिस्टम इज एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग जाति गठन पाई एक मजबूत देश व्यवस्था अत्यंत आवश्यक गठनात्मक जहाँकि समस्त को एक करवा पिलाने जहाँ कह गठनात्मक नेक्स्ट द स्कीम एम्ड एट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन इज देश नारी को आर्थिक सामिल पाई लक्ष्य करिथिबा योजना हेउची देश प्रधानमंत्री जनधन योजना सबू जाक पचारे पिलाने एग्जाम रे बछा बछा क्वेश्चन सबू पूरा सिलेक्टेड सबू अणाई मिस करेंगे ना एवं सहित आपण मान फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करेंगे और कहे कि ये चैनल रे पिलाने पॉलिटिकल साइंस 4th सेमिस्टर पाई क्लास चली कंटिन्यूसली क्लास चलुची नेक्स्ट कास्ट सिस्टम क्रिएट्स बोथ सोशल हायरार्की एंड देश जाति व्यवस्था सामाजिक श्रेणी विन्यास और देश उत्पन्न करे आंसर होची विभेद बा भेदभाव जा कहा जाता है नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज टू एनश्योर इज देश एंड देश जस्टिस जनमंगल राज्यर लक्ष्य हेउची देश और देश न्याय देवा गोटे सामाजिक एवं गोटे हूँ अर्थनैतिक यह दुईटा पिलाने गोटे अर्थनैतिक एवं सहित गोटे सामाजिक जहाँ गोटे लिखले भी ठीक जदि दुईटा लिखे ता भी ठीक नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर देश घरोई हिंसा अधिनियम देश मसीह पारित होता वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबू जाक बिकज सिलेबस वाइज आछि सेथरु अणाई आंसर होची 2005 मसीहा नेक्स्ट क्लास स्ट्रगल इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ देश श्रेणी संघर्ष धारणाटी देश रो राजनैतिक सिद्धांत सह संपृक्त आंसर होची प्लाने कार्ल मार्क्स जदि क्वेश्चन पड़े कार्ल मार्क्स विषय ता लिखबे कि गोटे नेगेटिव हिसाब लिखबे एवं सपोर्ट क्या कहले जो मान की पुंजीहीन जहाँ पाखे टंका ना जो मानकर अत्याचार होती सपोर्ट लिखे जो माने धनी अच्छा नेगेटिव लिखे नेक्स्ट द टर्म वीकर सेक्शंस इंक्लूड्स SC ST एंड देश कम्युनिटीज दुर्बल वर्ग शब्दटी SC एंड ST और देश संप्रदाय को अंतर्भुक्त करे OBC अन्य पछुआ वर्ग OBC बा अन्य पछुआ वर्ग पिलाने नेक्स्ट पिलाने हाथ लेखा प्रैक्टिस सेट आपण मानकर बेनिफिट पाई क्वेश्चन तैयारी जदि यह मिस करेंगे ताहले पिलाने सब किछि मिस करदे पिलाने आपण माने 100 मार्क रो आपणकर लक्ष्य पाई आपण केमिति भलो मार्क स्कोर करबे भलो मार्क सहित पिलाने आपण केमिति अंडरस्टैंडिंग करि पारिबे
ତାହା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାର ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତା ହେଉଛି ମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିକରି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ କେବେ ବି ଘଷିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇକିନା ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆରାମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। In new liberal state welfare schemes are often replaced by desk-based services। নিজ বা নিউ লিবরাল বা উদারবাদ যা কুହାଯାଇଥାଏ ରାଜ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଡେସ୍କ ଆଧାରିତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଏ, ବଜାର ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଇକୋନୋମିକ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ 1991 were initiated under the leadership of ଡେସ୍। 1991ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଶୋଧନ ଡେସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ ସେକ୍ସନ ବି, ଯେମିତି ଆପଣ ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ବା ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ କେମିତି ଆଣିବେ, କେମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇକିନା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରତି 5 ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍, ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଜାତି ନିର୍ମାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍, ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଜାତି ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କ'ଣ, ସବୁ ଯାକ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫର୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଥେ ରହିଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନମାନ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଆର୍ଥିକ ବିଷମତା କ'ଣ ବା ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍, ଉଦାରୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। What is meant by a welfare state, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ। ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ବିକଜ ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ବିକଜ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଣାହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଏଥନିସିଟି କ'ଣ, ଜାତିଗତ ବା ଜାତିଗତତା ବା ଏଥନିସିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖିବା ସେକ୍ସନ ସି ବା 5 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଆସିବ ପିଲାମାନେ 100%। ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିନେବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ବି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି 5 ମାର୍କିଆ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫର୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଥେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିନେବେ। ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ପ୍ରକୃତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ପ୍ରକୃତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ନ ପଚାରେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଚାରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ହିଁ ଲେଖିବେ, ପ୍ରକୃତି ପଚାରେ ତାହେଲେ ବି ଲେଖିବେ, ଯଦି ନ ପଚାରେ ତାହେଲେ ବି ଏହା ହିଁ ଲେଖିବେ। ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହା ପଚାରିଲେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ବି ପ୍ରକୃତି ପଚାରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରକୃତି ବା ଭୂମିକା କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାତିର ପ୍ରକୃତି। ସବୁ ଯାକ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଏଥନିସିଟି ଇନ୍ ଦ ସୋଶାଲ ବେସ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାତିକତାର ବା ଜାତୀୟତା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍,
ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଲିଙ୍ଗଗତର ପ୍ରକୃତି ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋଶାଲ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ, লিবরাল স্টেট ইন দ্য চেঞ্জিং নেচর অফ ইন্ডিয়ান স্টেট। ভারতীয় রাষ্ট্রর পরিবর্তনশীল স্বরূপরে নূতন উদারবাদী রাষ্ট্রর ভূমিকা লেখ বলে কুযাচ্ছে। নেক্সট, এজুকেশন ইন দ্য প্রোসেস অফ নেশন বিল্ডিং। জাতি গঠন প্রক্রিয়ার শিক্ষার ভূমিকা কেমিতি জাতি গঠন হব তাহা শিক্ষার কেতকি দক্ষতা আছে এবং কেউপরি সে নিভাউছি জাতি গঠনরে তাই কুযাচ্ছে। নেক্সট, এবে দেখিয়ে প্লানে লং কোশ্চিন দেখন্তু 100% বাজিব হি বাজিব বিকজ সিলাবসরে তাহা অছি প্লানে সিলাবসরু যেমিতি অছি সে ঠিক সেইপরি কোশ্চিন অଣାইছি। 8 মার্কিয়া, ডিসকস ব্রিফলি অবাউট নেশন বিল্ডিং প্রসেস অফ ইন্ডিয়া। ভারতর রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা কর। এই প্রথম কোশ্চিন প্লানে মিস করবে না, 100% এক্সামে আসব হি আসব, সবু যাক আসব প্লানে। ওড়িশার যেতে সবু ইউনিভার্সিটি অছি সমস্ত কৌছি প্লানে পড়ি নিয়ন্তু এবং বেস্ট করন্তু এক্সাম। ডিসকস ব্রিফলি অবাউট দ্য ডিফরেন্ট চ্যালেঞ্জেস ফর নেশন বিল্ডিং। রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার পথে থিবা বিভিন্ন আহ্বান বা চ্যালেঞ্জ মান সম্বন্ধে আলোচনা কর। পিলানে কইছি আম্ভে মানে হি ওড়িশাকু পরিবর্তন করিবা। যদি রাজ্যকু পরিবর্তন করে যায় তাহলে ধীরে ধীরে প্লানে দেশ বিকাশ হইতায়। সেতে প্লানে আম্ভ মানকু এজুকেশনরে আগুকু বড়িবার আছে। সেতে প্লানে অন্ডরস্টান্ডিং করি বুঝন্তু, পুরা ইজি মাত্রা বুঝাই দেবি, পুরা সরল ভাষার বুঝাই দেবি এবং এক্সামিনার যে থায় তাকে কেমিতি লেখলা তাহাই দেখা যাই থাকে প্লানে। আপন নিজ ভাষারে লেখিবে, পুরা সিম্পল ভাষারে এক্সামরে। নেক্সট, ডিসকস দ্য রোল অফ জেন্ডর ইন দ্য চেঞ্জিং নেচর অফ ইন্ডিয়ান স্টেট। ভারতীয় রাষ্ট্রর পরিবর্তনশীল স্বরূপরে লিঙ্গগত, লিঙ্গ মিন্স ভেদভাব যা কুযাই থাকে, পুরুষ নারী মধ্যে লেখবে এবং তার প্রকৃতি ভূমিকা লেখ বলে কুযাচ্ছে। নেক্সট, ডিসকস দ্য রোল অফ ক্লাস ইন দ্য চেঞ্জিং নেচর অফ ইন্ডিয়ান স্টেট। ভারতীয় রাষ্ট্রর পরিবর্তনশীল স্বরূপরে শ্রেণীর বা প্রকৃতি ভূমিকা সম্বন্ধে লেখ। বারম্বার কৌছি পিলানে দেখুন, যদি ভূমিকা লেখ কইলে লেখিবে ଏହା ବି, যদি প্রকৃতি পচারে তাহলে বি ଏହା ହିଁ লেখিবে। নেক্সট, সরিলা লাস্ট কোশ্চিন। ডিসকস দ্য রোল অফ ওয়েলফেয়ার স্টেট ইন দ্য সোশ্যাল বেস অফ চেঞ্জিং নেচর অফ ইন্ডিয়ান স্টেট। ভারতীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল স্বরূপরে জনমঙ্গল রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। সরিলা পিলানে ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। 100% ଲେଖ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ପ୍ଲାନେ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 15ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଯାହା ଅଛି ସେ ମାର୍କ କିଏ ବି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।